Marami din guys ni Aling Marites. Tipatupat guys. Napuno to yun box na. Wow. Dato agin dinamag guys. Agtre-trending nga patupat ni Aling Marites. Iso nga umay kayo ang aming kakabagyan. Tamaramanan nyo dito agin dinamag. Uy, mati. Patupat ni Aling Marites. Panatanay patani. At ito trending nga patani ni Aling Marites na adobo. Batimad. Ken patupat guys. Adobo ado ito guys, ado timang kantin natin guys. Apa ikaw may kanyada. Nilang manong pa yung bagaam. Tapos muna. Sponsored by. Ate manong na tinakwak na. Ito kano tilinutunan guys. Ado itan Datoy. Dapat 209 po mo 75 na ta. Sumot ti pinang padiin ni dai di ko ako. Kinamilad dumanan. Nakurang ado gasot guys dito yan. Nakurang ako. Manorod. 175. 175 lang ano guys. La umay kayong ton guys, tadi kay nga maibusan dito eh. Ano pala ni manong ti pangiko am dai. Apa yan ko mo i-post. Hang kayo nga maawan guys malamanan nyo dito patupat nga gindinamag nga naimas nga patupat ni Aling Marites ken adobo nga patani guys. Namatuagi na. Ikan. Bye everyone, ready na kami guys para sa aming mini reunion sa Butarag del Pilar, Ilocos Sur. Diba? Bye everyone. Welcome to my vlog bangkaan man ni Aling Marites Historian guys. Dati kami balidbidan. Bangkaan ni Aling Marites Historia guys. Dakin ni auntie nga. Naganan Auntie Anita. Hello everyone. Hello guys. Ready na kami ngayon guys. Nagapo kami sa Salcedo. Nagapo di Salcedo guys. Makakanili del Pilar. Dagiti taga Madarangin mo unadan. Balidbid. Dagiti taga nagapo lang si Balidbid dito guys. Di Madarang ay dagjitan. Kami din maugay. Okay, God bless us all. God bless us.